Hi, Ping. Choy. Ping. Hi guys. Shout out. From Canada guys. Fresh from Canada. Ito bang ba yan? Fresh from Canada. Katongtong na dyan may Davao City. So shout out to Sa Seawind. yeah, for the very quality staycation here in Davao City. So here's my sister, younger sister, and also the younger sister also. Meron tayong paimon guys. Salamat Shopee, sabihin mo. Salamat, Shopee! Hala, si Auntie naka-iPhone lang. Bagbat natin, silpin natin. Auntie. Auntie. Ano masasabi mo? Thank you very much! Oh, yeah! Andito yung mga fans natin. Si Mama, ano masasabi mo, Mama? Thank you. Wow, iPhone 16 Pro Max! Saan masasabi mo? Thank you! Asa si Janos? Ito yung maingon mo, Igna. Kasi may ingon mo, boss. Salamat sa kang Uncle Romero. Si Ante. Mana siya. Thank you very much! Kuno, sige. Anong masabi mo sa iyong bagong cellphone? Kana sa sila, kana. Nasa sila. Eat mo na sila guys kasi nagugutom yung mga bagong rating from Canada. Ganda to my vlog! Guwapo! Sila pinaka Nanghilabot na siya. Nanay, karon, usay maingon nimo nga niabot na ang imong gwapo nga anak. I am very happy! Yes. Ikaw lolo. Okay. Pero guys, magkano sila guys? Your shots ito guys. Shout out Janos Alvarez. Gwapo, bud na ako. Minutes. iPhone 16 si Mama. Ambisyosa na kayo kung Mama, guys. Sana iPhone 11 na. 30 na. Ay, 16. 11 na. 11 Pro Max. Ambisyosa na kayong Mama. Vlogger na kong Mama. 11 Pro Max. Akong Papa, guys. Shout out. Instra 360 na, guys. Wala? Oh. Yes! Inverted? Yes, inverted na, guys. Pero okay lang. Karapod. Diyan na, dude. Duwa mo na cellphone. Kung saan mo pagbalaya? Ani? Gusto mo ito tublok? Wala. Pagipin Ano yun eh? Nag-record na na. Sorry na nga. 15 man. 16 Pro Max man siguro na. 16. Type C ante. Type C na. iOS ka po. iOS. Maybe up, we go. Insta 360. Happy family that prays together stays together. May take a few minutes to Wala pa, nanay pang reels pa. sabdos na picture. Lahi na dyan. Ugma ako man, ugma. Unya magsabot mo nga. Ako man. Oy, gitsa tong charger. Oh, naam. Kaya mo sa mo. Sige. Worth it, no? Ako daw.
Hindi pa. Daw tanaw daw mga video daw. Saan pagtanaw? Ano dali na? Doon? Saan pagtanaw sa mga video? Sorry. May ano pa ganit? Ano sa pagtanaw video ba? Ha? Tanaw, saan Sa pagtanaw? kuha naman na. Git sa mama, kali explain ano man ho. O sa kanya, siya po din yung cellphone. Press? Sino nakapang? Si Auntie Ira nakalahi. 27 ang call, John. Alaw na eh. Alaw na kay? Ito na, bye. Hande nga bigat tayo manong. Wala ni Ryan. Kaya nito eh. Nagkulang yung natulog ka pa. Siyang na, iba ko cellphone siyang. Oo, nanak ko. Unsay gusto niyo, unsay maingon yung si mama siyang. Salamat ma. Kuha na lang yung iPhone 16. Yeah, grabe. Siya, salamat ma. Ako ano na yung iPhone 16. Sa ingon. Siyang na, ate. Mabi. Hmm? Isum. Ma, kuha na lang ma. Bayluan ta kag iPhone 17 Pro Max. Dili. 260 ra, ano eh. Hehe. Upgrade na yun akong cellphone. Ay, ako ang Diyos na kama. Ako anak. Be, ako na yung kusog. King mo, delikado. Lang, nasa Oh, kano po? Napoint eh. Ako. Isa. Ano na, oh. Ay, Saan man eh? Kailangan na, nag-record mo na. Ay, 360 ba? So, may buntag mga kaisuran na mga Eh, mama. Ano, mga Pro Max mo na. Uy, ah. Wa pa ugma pa. Ano na? Like, dili ah? Ay, ang angle. Yo, oy, dako upgrade ni mama TV ko. Daw. Tulad ni Apil ako. Samsung to iPhone 11 Pro Max. Pero inverted lang. Hindi bagon sa settings. Okay, thank you sa Settings pag-picture ba? sa akin, guys. Gawa ko na yung mga motor-motor. Ayaw na kagapang na may kagawad na. Lagi auntie. Gawan. Ang tanga pa. Arnold. Sakto na yung pagkukuha tanga squad lang. Bakit nga yung bike ko? Ha? Yung bike ko nga quad lang. Ito na ako. Oh, nahunog na ang among likod balon. Balon sa agin. Dito ba? Pagpatuba ni tatay sa likod sa kuan. Sa balay. Kain sila, guys. Fresh from Canada. Ito na yun yung Aldo, si Melissa Caplis. Good kay. Grabe good ka hardworking. Ano? Ah, naante. Sa concern na to lang. ang kanang napuno. Dali. Nanalay. Ano na? Ma! Di, napuno lagi, ma'am. Ma, ako. Ay guys, nana ko eh. New phone. Nanakoy, upgrade na akong cellphone. Upgrade. Anong cellphone yan, idol? Anong cellphone yan? Samsung. Anong gagawin mo sa new phone mo, idol? Ako ano ne, yehey. Dinagid lang akong... So, guys, Mama! vloggers na ron for today's video. Man. Tinga. Oh, nuto ni. Kuha na lang yung iPhone 16 na. No, tuyog ya. Diba, diba? Gusto dyan nilang dyan ako ano number. Ma! Oh, to. Bye-bye. Oh, no, balik na. Oh, na. Kaway. Woohoo! Oh, bye-bye. Oh, dropping. Ay, balik na po. Mama! So guys, my uncle and auntie is eating right now at the sala. So
We're here at the room chilling with my cousins. Here's my kuya, John Lord Albert Bergonia, and this is my cousin. Yeah. He's also a vlogger from the Philippines, so we're here at the Davao Sasa, here at the Seawin condominium. Thank you for the quality staycation here at Sasa only and affordable price also. So here we have a double room. So the other room is a double deck, and this is a single bed, queen size, and with aircon also. And then we have here a balcony. These doors, the balcony. So Naramdaman sa iyo yung part ko. Oo. so Ito mo rin. my kuya here is showing me something. I don't know what it is, but Oh? Labis kayo man. Bang! Looks like he has a hidden talent. Mga vloggers kami from Canada! We're from Canada. Here's our luggage. This For is luggage good. and- This is good for 2 months for us here in the Philippines. We're gonna sulit Mother. Busy pa. our time here in the Philippines before going back to Canada. What can you say? Speak English only, idol. Bisaya, Bisaya. Bisaya. What can you see? What can you What can you see? say? English only, idol. Bisaya, Bisaya. Bisaya, No, Bisaya. no, Bisaya. We're from Canada. You speak English. We don't understand Bisaya, so you're gonna speak English. Yes, because yes, yes. We don't even understand the words that coming out your mouths. Come on! Ay, agli. Ang ilong. Oh, mana.